manusia ini perlu contoh bu. Mun ada contoh ampo tak ada pak ke atin. Contoh pasar berdering jualan obat penumbuh bulu. Contoh ya ni macam ada iem bian. Dan ni kan berdor ya. Bah repot bian. Ada contoh pasar bah berdor yang jual obat penumbuh bulu. Umpama keng si jual kundul. Tadi kula tanya, paju apa tak paju obat? Tak paju, tentang kita kira paham lebih ngocak. Ya mi jual, mi tak itu tak kecetak kerja. Apa nampak? Ada contoh nak. Saya pun nak kena ngude makin tak sinkron. Saya bahas matong bulu, bentibing dek bulu nak. Bulu nak cetak, oh. Jadi saya cetaknya ku beni bulu bimbia. Boleh torot kah? Keng nekuk tanah laki, keng nekuk. Tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabi'ihima. Keng nekuk tanang sampean. Tu sana sampean ada sakali korpas. Gara-gara nekuk tanang laki, na tu sana sampean korpas. Mangkana mulai di kantor kita nyaki ke selaki. Majuga pulai pa korpas aku. Betul. Oh, ya bah ada iya. Pon, jadi nomor situng keleban entar ke kuburan makli tadi paenga cek kau leban ajunan bekal abeli kak kantok bahwa tempat mangkin seera beti tempat mangkin sekurang pernah melolok tempat mangkin saya pebicek tak lemari kak bisa cuma paling ngepol kenengin sebitak tahun 70 tahun sementara rumah nak kaula ajunan seaibuan tahun beda kak dintok tore kaula ben ajunan benih tak oleh ada betroma sekenengin sebitak tahun tapi cek sampai Roma seaibuan tahun eporob kalaban Roma 70 tahun kenengin artinya ketinapa Roma sekenengin mangkin tori pa pernah tapi Roma sekantok tore sedia aki mak dia kaula ben ajunan pada pernah kalau benapa situng biqiyamil lail kuburan ini kamu terus pernah siap mulai makin kalau benapa biqiyamil lail jaga malam tapi insyaallah mun ni bini ni kaula tak kebetir karena mun bini ni katedung di budi kena dak ada bener kita sopu lah cegem bian kan ki bian mun kita sopu lah cegem biasa aki cek kormokor ke depor autu kendu bajeng kendu mun parlo selaki di sambian ni pas acek pah ngocak kok tak juga nak katang laki mun dicege ya silat benih silat reng laki ni mun sing ngecit dan bu dadi mun ditulit ampo de iyalah kala maka sampean mun nyekireng laki cek bagian atas tak kining papiar sampean langkong aman sampean soko na gundeg dadi mun soko na saya gundeg mun ngetik tinggal nyorot sampean selamat dadi mun nyekir laki ni ke soko de ya cegah de ya mun cegah soko na pakun tak cegah ngale kebetesan iya mana boleh dia nak ni. Pon, patera rumah saya kantor, siap. Kalau ben apa? Biqiyamil lail, jaga malam. Ya ibadallahi jiddu Rubbadain la yuraddu La yaqumul layla illa Man lahu azamun wajiddu Allah 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 Malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah tak kira bisa jaga malam
kecuali orang-orang selakar aniat kalaban ongku mentar kau leban ajunan termasuk orang seandi azmun wajiddu cepon lagu ki guru la yaqumul laila illa tak kira bisa aja ke ibu malam man lahu azmun wajiddu kecuali sampean lakar aniatku ongku andi pakat terus cek raja nah mentar mariana dikanto pak andi pakat terus raja pokong ke dia kok cek mun parlo makin laki cek na pace ke mun ke dia siapa repot akan coba nembian bang jangan sana kapi kok begitu Allahumma sholli ala Muhammad pan apa pernah kau burin sampian siap kan makin situng kelaban jaga mah nomor 2 kelaban penapa bitilawatil Quran biasa aki ngaji Quran masyarakat lebuk torikan makin kau leban ajunan aniat kan makin ni ngaji Quran ku leban sampian tak ngaji Quran ni alasan situng mata ngaji lo temu ingat si ngaji nomor 2 mata ngaji Quran sibuk nggih kula setiap pengajian madu pak senikah mbian muntro ngaji Quran pemikiran makle tak temu ingat marga na ngaji nih kasih tak ingat sing ngaji ya ben andi pemikiran sibuk nih ketori mangkin oba cara nada rumah situ umpian leman di kantu deki cendera puja ngasar Quran na sehari kendu kan elang Quran naro kan lo itu muca ini maru kan terakhir ki pasaan dari muka Quran nah sehari deki beda esa sakadim maju Quran leken deki ini kesampian bu mari beri ngaki Quran ini kecek sabe iatas mun ngatas gelu Quran ni kasi ngaji teke ruang makam bian ekam masajada ben ruku na ikulung ekam masajada ben ruku na ikulung biasa abajeng ya ada ni kebis sampean berin katok patengki Quran na sabe itu sakatok ni ka sehingga sampean ben abajeng pasti ningali ka Quran mun ningali ka Quran pasti engak mbian sing ngaji beri kula ben sampean kalantak ngaji ya Allah cak karo tepani aing le kamunye dah iya bini juga biasa kan cala karo baca leka yes nana boleh Allahumma sholli ala Muhammad kendaki Quran sampean cak sebayat tas ekam masajada ban rukui kulung sampean ya ada nikah parengin katok montandi katok bedana sarimi Quran na sabay tasa mbian pena salat pasti ningali ke Quran paham mun ningali pasti enggak sing ngaji tung nikah saya nomor 2 kan mangken oba pemikiran ngaji kudu sama kra ngaji kudu salemper ngaji kudu setengah lemper mbian kan mangken tak usah ngaji sama kra tak usah ngaji salemper tak usah ngaji setengah lemper ngaji berempah saayat ben mari abajeng ngaji berempah saayat embian mun ngaji saayat masa jangan di alasan sampean sibuk saayat bu saayat pun mari apa jeng saayat mun pun mari apa jeng saayat berarti sampean kapan 5 bekto 5 ayat 10 hari sampean 50 ayat sebulan tos 50 ayat saayat bu embian ni kemun ki sama kera salemper setengah lemper kapan akhir sampean tak kira ngaji kapan sibuk sampean tak kira muka saayat ki alasan sibuk muning saayat ki alasan akhir pun mari apa jeng jak sampai tak ngalak Quran cak sampai tak ngaji ning saayat saus siap mulai deki torok dari Al-Baqarah mari baca ngasar mbian deki panjaga kalak geluh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahul azim pai ongguan ni ongguan marah ki ngocak ada sesombian ki ngocak sibuk alasan akhir alasan banyak kegiatan saya mari maurib kalau boleh bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin shadaqallahul azim mari Isa terus aki boleh bismillahirrahmanirrahim الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Insyaallah aman toh telo kali hatam Quran dari
kula ben sampean makin akumpoy hatam surat apa tak hatam sekali Arab tak mulai siap pun mari aku jeng saayat napa ala sampean mending saayat sudah ngaji ya sengkak saayat akhir saayat bu keng mun sampean tempo nanang tenang ya coba saayat tambah 2 ayat 3 ayat setengah lemper selemper mun tempo na tenang sampean ngaji bah tempo na lebur ya pagena setengah lemper pada pak samakra sampean mun tempo na taakhir ya pada pak setengah lemper pada pak selemper tempo na pak lebur ngaji ya pula setengah juz akhir saayat boleh intinya pun mereka jeng cok teman pegak saayat keng mun tempo nang tenang dekik tambah pabanyakan tetikan makin ambu cek ngaji samakra cek ngaji selemper saayat tetimbian nikah demang kepikiran cek ding saayat keng mun tempo nang tenang ro tambah ya selemper senika siap kaula ajunan enga bahwa kaula ben ajunan keng ngampung lebet bekal entar dek ke situng tempat seanya ma akhirat asli na acara ni kecek sebuah masjid pada nih kah mana saya buat masjid tak usah terok tak usah nyewa sound system ngincem ke masjid kenapa mi sebuah kantor kenapa mi sebuah lapangan ni kantor sesemak ben kuburan karena tudraku bi ziyaratil kubur ma la yudraku bi ghairiha karena kalau ben ziarah makin ni kaula ben ajunan oleh manfaat semanfaat ni kata ekole ketika isabah di tempat lain makin ni akan de orang mati mun akan de orang mati maka kudu bade bukti kalau ben ngati lak tok patok ni kasi ya Arab ya Allah idin nak tang rumahku leku sambian mun kula tak kira kubur lagi kanto yang ngakui hukum akal lah cek kula ring benggalan secara akal mun kula kan tak kira kanto mun nembian bamun aku ya kok makal kula tak kira kak ya lo itu mut aku bah kula nemu jandai lepuk bah bini boleh ya pola keng pola abenca aku pak kapi mun tua lo ndak kula iya mun umur 70 kok pak tangwar betul jadi boy bukan Allahumma sholli ala Muhammad sebagai masjid acara ni kata aku repot lo kau betir ocan tak usah berdeterok biaya tak betul banyak anak apa mak kutu pada kantor tudrak bi ziyaratil kubur ma la yudraku bi ghairiha karena kalau ben esabak kak kantor ajunan oleh manfaat semanfaat ni kata ada di tempat lain makinnya akan deering mati menakan deering mati kutu pada kuburan manusia ni perlu contoh mun ada contoh ampo tak ada pak katin contoh pasar berdering jualan obat penumbuh bulu contoh ya ni wajah ada iyam bian dan ni kan bedo dek bah repot bian ada contoh pasar bah bedo dek jual obat penumbuh bulu umpama keng si jual kundul tadi kula tanya paju apa tak paju obat baju tentang kita kira paham lebih ngocak ya mi jual le minta itu tak kecetak kerja apa nampak ada contoh nak cek pun nak kena ngude makin tak sinkron saya bahas matong bulu bentibing dek bulu nak cetak jadi saya cetaknya gue beni bulu bimbia boleh torot kah jadi kalau sebagai kantor mun bade saat tanya sampian intar ke kuburan apa minta dilak minta ada tu aki di masjid tua di masjid pada mintar ke kuburan masjid ni kah hadirin membian tak kira ningali dok patok kalau bentar kak kantor ni kah sepertama kau lebih ajunan mak le bisa ningali dek ke kuburan kalau ben ningali ke kuburan kau lebih ajunan andi contoh cek bahwa kau lebih ajunan kak kantor abadina manusia ni bekal kak kantor ada burungan kapi tak si tua tak si muda tak si soki tak si miskin ni ibu benih ni ke benih udina pon duh mun tak sambil senika nafsu ni kasanta uku hadis tore leres coba Gusti Kanjeng Nabi la yamtala ujawfu bani adam tak kira to ebba rung-kerung na bani adam
Kaula benajunan ni kemun ki odi bi nafsu ni ke beni karo e kelantang eteng penting aki hadi eteng penting aki manusia ni mun ki sehat manusia ni mun ki odi mun tak sambil akaca katok patok sebeda ibu dina pentas ni ka majik cengeng le cek leki geni pahala tawring leki genteng manang saper kala dikipah minta kabin kang kore kang boleh nampak saya tua kok ini tidak lain Allahumma sholli ala Muhammad manusia ni kamu tak sambil engak kalau ben mati ni tak ada rimau kula benajunan santak sana manusia ni kata hari bi nafsu ni kak lambak gula benajunan kilo di andik panapa cek karo tero tanah lambak ku tero apa ya Allah cek mampu mele tanah ngara keng mak le ke bayi di andik ego tentak ro tero lain karo tero tanah alaku hasil ku tak apa mampu mele tanah kapan andik tanah yang ku mare ngalle bekeran ya Allah cek bisa ama cek rumah ngara keng mak le lain le martika abo bener Roma mampu macam ke yang ku mare cek pahang ngalle pikir ya Allah cek bisa ngolek ngaramun nyender tengah dia tak kotor mampu ngolek yang ku mare ya Allah cek bisa masang kulang ngaraking cek le tak teman cok mampu masang kulang yang ku mare ya Allah cek bisa masang keramik ngara abu jangi tanah le tak kotor bi Allah mampu masang keramik yang kupah mari pikir naga dua anjunan ngalle katanian ya Allah cek bisa masang batako paving ngara monojen dia tak leduk mampu masang paving ben batako yang humare ngalle ke pagar cek bisa masang pagar alas ngaraking olar le tak masuk ke dalam ruangan bener romana mapan romana akole kulang ngagenteng ibaba keramik tanian paving pagar alas detik orang ngalle ka kanto cek pun ring Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia meninggal dunia Pak burle burana bengtunya atingkan kita sempat mikir mati kita sempat siap mati keluan saya mati ke ada mun tak sambil engak paengak kati acara makin nikah kau udah benajunan saya pikir karo tunya tak ada mari hadir jelas makanya kau udah benajunan itu buaki sarang kisair idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. Ini kedua bunyi syair teman mireng lagu nih kan lo teman mau lagu sisa nikah pepe kalompang oh teman mireng oh ya iya boy mayu pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cak gelem kelon aku pak Bon. Terus pelagi abu atau terus aki. Allahumma sholli ala Muhammad. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi wa man dha sawfa yahmini usalli an-nafsa bil amali min hinin ila hini hiring lepuk emotiki
ku lepu kau leben ajunan bekal masuk ke dalam kubur ben bi Allah bekal periksanin bekal tanya aki apa kuat pertanyaan Allah amastahyaita ta'sini wa tukhfid dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. He masyarakat lebuk tak todus sampian ki amaksiat cepon Allah kaki tak todus ya amaksiat kangko kaki itunya munala ko tu sangitek ditatangkeun atau ko itu mubi tatangkeun wa tukhfid dhanba an khalqi kaki lamba mun ala ko coba lengaleng dari orang tak ko itu mo nyimpang dari tatangkeun tak ko padang tapi wabil isyani tak ini sementara kaki mati tu sana ada seetina lebuk kapi iki bangadub dan ajunan Allah mak tak balik mun kata tang kesambian ngaleng tapi ke Allah tu sana iki bakapi cak bisa balik ngaleng di pangeran boy cak bisa sampean lako tu sekarena Allah tak oning jelas tapi manusia ni kadi tatang ke ngaleng padahal tatang ke ni tak penting oning tu sana sampean ben tak oning tak penting manusia ni kan ki kan ki cak tak penting enggak mungkin setempo na viral masalah penjual es teh bener napa saya akan tibik netizen tanpa kunda pak napa saya akan dia tak berpengaruh saya beri abi Allah pakun ibri saya mulja abi Allah pakun epa mulja saya epa ena abi Allah pakun epa ena kan dia manusia ni tak berpengaruh hadirin makanya sampean cek kok takut dek ke penilai orang lain sepenting bian la ajodan sesuai kalaban syariat masalah tetangga nilai bagus tak bagus terserah tetangga guna benajunan cek rok norok jelas kuda ben sampean dia gak mungkin pak noro ide guna tetangga maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira bisa lakukan apa bian lakukan apa tak kira cocok ke tetangga pakun lopot Imam Luqman Hakim teman ada buka putrana cong cek ngarep ridho na manusia cek ngarep cocok kau orang kakek maki alaku apa kau orang tak kira beda cocok kah mun tak parcaja mayu nerongkok Imam Luqman Hakim pak muntut jaran iki nerongkok mayu mentro tahu bahwa kakek alaku apa kata tetangga pakun tak kira cocok tonton jalan naik kedua jalan kanton ni kebara tegepok benar yang berat nak tabah ngucak aning ni berjalan aning ni tonton salah cong ongka cong kaki cong ongka putrana Luqman Hakim ring sepona nonton jalan terus kebara tegepok benar yang boleh kocak nak foto malah tak untung ku tak ingat dia benti bingnya kelak embang saya penonton salah cong toron cong kok senumpak cong putrana toron Imam Luqman Hakim ongka ke atas jalan ke barak tegepok benar yang boleh kok cagi ya njak mi te kemak jenumpak abik si bian pahan yang saya penonton salah cong ongka dan nak cong Luqman Hakim ongka putrana ongka itu numpak kapi ke jalan ke barak tegepok benar yang boleh bah ngucak de otak kang arah cek de jalan ngaji kedua ya lopot cong maju nyari gala pekol pecaran na cong biar bagi alakuan apa tak kira cocok kata tangka tak kira cocok mangkana aja semak-semak li cocok kata tangka nomor situng alakuan apa sampean tak kira cocok kapi kata tangka nomor 2 tatangka anilai dak rumah bayi tak kira berpengaruh ke sampean bener bener sapora tamanco makai sabar kata sajadah pokun tamanco kak sapora yang contoh nih kak emas pakai sabar kelem pacaran pakun emas larang pakun jadi gula benajunan bi orang iya ada remah pala coba muku Allah pakun hadirin makai pain ada remah makai mun jam muku Allah pakun bagus mun karo manusia nilai nah apa orang ini ketergantung hati nah embian sana bener tor kadang benih tergantung lakuna sampian tapi tergantung hati na sa nilai wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhti tubdil masawiyah sampian bener ben salah laku na benih tergantung laku nampian tergantung hati na tatang kesanilai mun tatang kesanilai tepak kasih seneng makai laku na salah pa kuni bela keng mun tepak kasih beci makai laku na bener salah kapi kan tersinggung rekala aku pak mbian pabawa ku si ke masjid tetok cang si beci apa yang mata waruku naik lopot aku tak kira lopot mbian lejak ke masjid sekali ngaraking tak kumpesek kok ngombian mun tepak kasih beci lo bagi kulil yasin yang ku cocok kapia bidat tu kau ni ku ni keserba repot pun kau ring si beci derma apa salah aku api datu kulu serius
ngantuk. Tapi datu kula kerja. Minta ngucang syukur. Nyanyi kula. Aja hodil apa halili ya. Lop tawis sebuk. Mun tempat kasih beci, ani lai kula nek tak kira bener-bener. Cuman ke kula, emang gua pikirin. Sorry ya. Biar ni kesero seneng kepi kau lilia sinta kira. Ia becik kepi tak mungkin. Ia bang sebeng ya tu. Seseneng kesukaan ngunceng ya tu. Dia ngunceng. Senok seneng ya. Ia masa tak yunceng agak iki. Apa sih nggak telur bu? Ini bahas kotak tu. Makanya mbian tak usah maksa, tak usah maksa. Tak usah maksa. Mbian kapan keluar ya Allah, si abud dok tegakan setengah jam. Beda. Lebur ya kak. Mun lepas laki bini jalan, beda masjid pencerembong pah. Laki bini aja ambu apa jeng. Keku bimbian. Selaki mari apa jeng keluar di masjid. Sebini cekai di masjid. Bi gula enja apa ke ngaji baca abid dah. Teku ke dalam ku tak ada. Ilmu masjid. Allah lesaan dulu. Mula tebal bibir dia pandang dia. Takut ngaleli pen. Cek jangan aja. Mungkaro untuk inilai orang lain. Mbian mun maratina mun temponan ng benlaki naruwa. Sabora tak alang-alang sambian maratin keluar keng paimbang. Cek terkadang muni Bengkalan deh. Bulu akan dia Makassar. Kauleman ratin, Kemantan ratin, Muslimatan ratin, Kepasar ratin, hidung benlaki nengak tintetin. Di Bengkalan, sepora. Muni Makassar kuda tak ngucap pulang saraan. Apa nak boleh saya tedung pakai tabu haram bedoknya gas. Itu bakal kok lagi nampak lagi korek boleh rebeng sekali. Solat ya kok. Cek macam kering Bengkalan. Oh, ding bertambian cek ring bini mari yop bari. Hah? Ibe yo ceng. Mana itu mujak tragis. Lebur. Ya Allah, perhatiin dulu. Tengah hati lebih seman makin. Layani full service di luar banyak saingan. Aduh. Tak mirengkap perempuan bahwa lebih hijau rumput tetangga. Sehingga ding sampian pebiru rebana. Bah rumput. Mun sampai di ngembian rebana tak pebiru ipakala rebana ada jemare. Kembian mun salaki alerek dan pahan lagu aku tak mau jikalau sakit. Ya terus kadang ni mun salaki alerek kadang ke kiri kayak mun salaki man ngoman do tay nagrena. Jangan mulai pukul bendu sampai pukul 10 pa sampit lesok. Beri mare. Hahe dia. Talang kau nggak ijazah pengajian kan perlu itu beda nggak? Ijazah pengajian, benih akan di benian kulit kebeda hadis ni. Kulit perlu berdepak, ya kesokan nembian sepenting le berdepak. Kelak saya tak toro tak apa je kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan. Kelampian ni por tak kira tebak kang kubur ya. Saya datang ke tekepok ben lagi nampian misem saya kak. Bini kan dia. Kecembian di Eropa tu pok ben lagi tu biasa misem ceket edung kejedinga pahat mo ben selake. Dia. Haji ya bahaya kelak mu di balai. Mari kita ngak kibuk. Amalaki. Mari dari jeding, mari pujang sopu atau mau boleh dengan laki. Dia. Cak bitabit 2000 ibu. Ekot bila lagi nak ke? Cermat. Paratin keluar ke rumah pecung ratinan boleh.
Setuju? Mbian pemeleng ruwa meneng ben lagi. Ring bini menter bisa ngalako. Menter bisa ngamalaki. Pon, tore, kuburan nikah. Patera, tempat kuliban sampean tibi. Patera kuburan kalaban cara situng cek malam. Nomor 2 kalaban ngaji Al-Qur'an. Nomor 3 bis sedekah palebur asadeka. Orang mati ni kecek odi akole bani haji ya. Orang mati ni cek odi akole bani umrah. Orang mati ni cek odi akole bani apa sah. Bani apa aja ngak. Pak kuat guna Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kula cetak tuli mati, kula nyumpung ke masjid, kula cetak tuli mati, kula abri ke madrasah, kula cetak tuli mati abri ke jatem. Cang malaikat beri demaka. Mungkin beri kesempatan, tapi urusan beri ini kecok nafsu je rajon. Iman dapat tak iman? Membian lebat bendungan ke laut ni sampai dapat ke pelubungan kan banyak yang dekuk canting. Membian lebat norok mobil, pasti pok malam onta laki rekarina belanja untuk pembangunan masjid. Ia sang sampian atau ia tersebut PC pak lembar. Atosan ketan 5 ribuan 2 ribuan. Saya beki saya kama. Alhamdulillah berarti penteran ben gulem biandu. Umpama pak isang dek kau tebak ia tersegi beda pese saya buan rupiah. Saya beki saya kama. Alhamdulillah. Ni cek pada nebendeng Bengkalan sampian. Umpama buan andi 2 beda buan pese lagi anyar beda saya buh pese laju. Saya anyar na pese laju saya beki. Sip. Padahal pada saya ibu, padahal lagi beli pada fungsinya. Arah apa mun ke masjid mi saya lotok je saya beki. Ni kesaking dari rajunan nafsu nang kula benajunan. Makanya kula sering berdepak. Hei bapak-bapak, sampian mun tokang teku ngemik, sampian mun tokang kong sakalangkong amal-amal, tak langkong ki. Sampian mun asa kalangkong pas sesuai beri ngoreng. Makle orang si masang pada mikir juga. Mun orang masang ning saya, bu asa kalangkong jeung lanceng. Jadi pun masang ning saya buk pelontor sekalangkong ampon mun seket ka cek karwa sekalangkong pabeda nu koron nu ongron maton sekalangkong harus seket teti orang mari kita kiyu teti orang makilo entar kaim bongken ngidi ngaki bung ko oning mun salak kwa kurono pak kale durato solen aja mun sampai selebet masang 100.000 mun tak teke ari compet cak ambu saya sekalangkong mun tak nemu saya capang ngelak Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Nah mun ada berarti mira saya pasang cak dengan masang ning saya ya Allah pas saya sekalangkong teke 3 menit pesen kereningan cek pun kisah tarion talaki kecanting mental ku tak masuk belum mereka sampai oleh 2 hari pesen esari lo etemu orang ke setrum dah karen orang kan mikir mun saya ibu bisa masuk surga nu apa masang 5.000 tak langkong kebelah aki kasih masang saya ibu tak naning surga makin saya ibu mi surga saya ibu cak mi mekasen 2.000 yu akemi 2 bulan ngutim piana kemi majar saya ibu mun tak roh akemi sabaru ya sabaru nero keceng kalebek dia mun tak atam pesankeun bendungan ru cermet sekali dina ya pon jelas pon tadi makin mintar ke kuburan mi sebaik kuburan di ibda acara nikah mi sebaik kan tak sebaik masjid karena kalaban entar ke kuburan bisa maingak kaula ajunan cek bekal akhir bisa siap kalaban apa siap mate kalaban telok nih kak ma pernah rumah saya kan ni telok nih ke siapa ki situng cek malam cek malam benipan malam cek lain cek malam ben malam cek lain nomor 2 kalaban Al-Quran siap ngaji Al-Quran pun mari apa aja siapa aja ngan seayat
Saayat saw, saayat. Pelaking tenang tambai. Pada tempon akhir saayat boleh. Pokon cek apa gak pun mari bejeng cek gemun tak tega Quran negala. Nomor telok bis sedekah mun beda kesempatan beri. Makanya dibuna kanjeng Nabi malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Dunya sampian seebeki ruwayu. Kak pesenampian seebeki mun sebedia sak di belum tentu di ngempian. Seebeki ka di ngempian kasah tak kira iki cok maling seebeki kencer na pakun di ngempian sampai hari kiamat. Malu kama qaddamta sekam matunya nampian beni se tompak beni se roma se sedekah aki ni kasi di ngempian. Empian andi pese 100.000 belum polo beki ke masjid 100 kala belum polo beki ke masjid kari berempa pese nampian salah beni kari du polo pese na sampian kari belum polo sebelum polo saya kira seding sampian saya du polo saya beda iya tas saya beda iya sak belum tentu di ngempian elang tak minum bian eka beli kodung teti gerbek eka beli bakso teti good morning good metoning koning lo tapi belum polo saya pergi ke masjid kak dinto ngocak kuntu sagiran fakabber tani sengkok jeni keni belum polo fakabber tani bi kakek paraja gara-gara sedekah aki wa kuntu faniyan fa abqaitani sengkok je fana belum polo tak nyono kelum kubur ni mabedareng matengi babese belum polo keng gara-gara sedekah aki beni karo ka kuburan maki sampai ke akhirat noro belum polo mentor kau leben ajunan epetetia ati-ati selebur asadekah sehingga kuburan kau leben ajunan epatera amin Allahumma on terakhir menyembah mulai 5 menit lagi orang nguncang TV cari ke ngampung ke kuburan hah nyanyi mbian nikah ke Abdul Somad wala nguncang halili king tebakan kok deh mbian mun terus lagu cak nguncang Holil Yasin nguncang halili mun halili juga bandepakan to langsung kasa bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit oh colok pelka lu akemi ngapopoan Allah mbian sentra ke pengajian jadi apa-apaan gak ada mbian niat ngaji niat akeminya dan nak pon mertung maklek enggak si mati lagi siap-siap nomor 2 ntar kak kantoni kehadirin mencemper mabunga kau ring si mati nih kah cepon serah beri setung kitab mana kitab patahkikul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal kitab ni kaitulis Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki awla bin ajunan itar ka kuburan napa boleh ketika istighosah napa boleh ketika camaca embian tak camaca embian lo camaca embian tak dikir tak camaca keng toju kuburan pokoknya pun Sayyid Muhammad yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim reng kuburan ni bunga mun bi keluargana yen tari ke kuburan persis sampian ki odi pah yen tari bi penakana yen tari bi anang esande bi kompoya padahal mbian tak camaca mbian kengintar ni kada mbian kengintar gak kanto debun Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas nang kitab tahqiqul amal mpian ni kana pernah poliking pas sampai maca gak sampai pah dikira tahlil kengintar ke kuburan ni kada mpian ngendenge kuburan orang semate ni ka bunga pada bon orang seki odi esanda bi nak foto na hadir hatta yarji'a sampai sampian mulai mun tak tege mulai pak kunjek bunga na semate ni amin koyu cengeng atau pak kering apa dinari ni cek dijen lagi dia kan keng nang dai yere fuk makken kan ka cek bunga ni keng yen tadi bina foto na oning kapi ni ka ya la muzairahu semate ni ka oning sahaban sentar oh puk misnati badak puk Fatimah badak puk Maryam badak oning kapi
umpian ngulok salam kasih mate wa yaruddu ban ajawab ke salam sampian umpian gila ada pakan kan assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallah bikum laikun kapi ni kasih mate ajawab keng sampian tak ngiding kontong tak ngiding mun kah ngiding cecer make sandal lah ni kaguna tak bahas kancaran saya kene maki kula ni kata bahas sampian saya atu aki kengintar melolo ni gede ni ka manfaat kasi o di manfaat kasi mati manfaat